بارڈر ٹریڈ یونین کارمستر اسلم شمبیزیو کمک کارگشاد گرزار دوست سروکیا یک ڈلیا صوبائی وزیر اعظم بلوچستان میر ظہور احمد بلیدی گوما آئیے تربت لوگا گندنند کت ای ساہتا ڈپٹی کمشنر کیچ اسنجان بلوچم ساڈیات میر ظہور احمد بلیدی گشت کے صوبائی سرکار سمسری بیپارے دیمروی دیاگے واسطہ گامگیج زورگائن میں سرکارا پاک ایران مقران سے سمسری کراسنگ پوائنٹ جوڑ کتک دو دیگا کراسنگ پوائنٹ جالگیو چکاپ زود پچکنگے جہد برجائن اشیا چی پاک ایران سمسری بیپارے تہا باز دیمروی کیت سرکار سمسری بیپارا قانودی دروشمی دیگلوٹیت گاڑیانی رجسٹریشن واسطہ آئیٹے گے وسیلہ زود کاربندات بیت اشیا چی پرچی سسٹم ملاس بیت من شمع معاملہ تا شر سرپدوں انشاءاللہ جیڑا دیما برا ایردا کیچے 114 استادانو یک ڈل یا گندنند کت وتی جیڑانی بابتا سرپدی دات کہ 6 ماہ گوستگ میں گوستگی 16 ماہ پگار دیگ نبوتگ ای رمضان المبارک ماو ایدانی وشین روچا ماوتی قول گما جنجالا نیاما چند CMIT شرط ہم ملاس کنک ببیت ہو میں پگار زود دیگ ببند تاکہ ما قول گما آسودگی زند بوگازینا صوبائی وزیرہ جیڑائے دیما برگو گیشگیوار کنگے صدقی دات اکسکش امجد مرادی وریا سرپراف شاہ وش نیوز تربت نقطۂ احوالن سربوگی ہاترا فالو اور لائک بکنید وش نیوز فیس بک پیجا اور سبسکرائب بکنید وش نیوز گدروشیا یوٹیوب چینل اور بجنید گھنٹی بٹنا